वाह पूरा फेस वाश मार्ची और की फेस वाश मारछुती गार्नियर मारी कि छुआ गुरा ही एकदम टीका तो टेस्ट है ना हैं पूरा एकदम सुपर है आ जय जगन्नाथ सांग मैंने सकालू सकालू आज कि बार आज आज शुक्रवार शुक्रवार आईस खिया है नथिला बहुत दिन है ये मन है आज आईस टे खाइबा No, 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 no. मोर बर्तमान मांस रोसे स्टार्ट हो गला ये हूँ आलू भजा चलছে आमर बर्तमान पियाज गोल्डन ब्राउन हो गलानी पकेवा मसला दबा दिए ढाल अदा रसुण पेस्ट अदा रसुण पेस्ट बर्तमान पकई दिखाई बर्तमान पूरा चिकेन क्लीन हवा चलছে देखिपे आम मसला टिके अदे अदा पेस्ट हल्का रेडी आसला एवं बिलाती पेस्ट ढालदब ये हूँ बिलाती पेस्ट ओहो अधे किले मांस से हिसाब से मसला हो लुण चामुचे पकेवा आउ अध चामुचे पकेवा हलदी चामुचे लंका गुंड अध चामुचे पकेवा जेहेतु आम गोटे कंचा लंका पेशीचे धनिया पाउडर गोटे चामुचे एबे करवा भल रंग मिक्स भात आमर अलरेडी हो सारी खाली मांसटा होगला नादीदबा पचर दिए आगे धनिया काट टे मसला कषिला बेले धनिया पकड़े तो धनिया धनिया फ्लेवर आसे क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा एबे पकेबा चिकेन मसाला तापर ऐड करवा गरम मसला पाउडर तापर दबा घाटी अरे कहना क्या चाहते हो आमर वर्तमान मसलार कलर धीरे धीरे चेंज हो आसला टिके समय पर मांसटा जो अच्छी पकईदबा एबे धनिया पत्र ऐड कराला अखा धनिया पत्र माने ये पूरा कटा हला ये पूरा डायरेक्ट गछ सह ऐड आर गोटे टेस्ट आ मजा अलग गोटे मांस मांस टे आणिकी खाइल मोबाइल खसी पड़ता गला जाता टंका 22,000 ये पड़े था जहाँ भी हो बर्तमान चलती मांस मांस रोसे चलती किया हम पूरा भिडियोटा आसो मांस केमी रोसे आसो आमर ये टीका अब तार गाधे गुधाई आएगा चलती मांस कषा चलती ओहो
ମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କହିଥିଲା ସକାଳେ 7ଟା ବେଳେ କୁହାହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ 9:30 ବାଜିଗଲା ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ସରିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପଇଲା ଆଉ କାଟିକି ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟା ବି ସେଇଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିକେନ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଧାସୁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଚିକେନଟା ଆମର ମସଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଚିକେନଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଚିକେନଟାକୁ ପକାଇବା ଆଉ ମସଲା ଧିଅର ଆଉ ସିଏ ଆଖିରୁ ନିତକଟା ଖୋଲୁନି ସେ କି କରିବେ ମାଂସକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ରଙ୍ଗ ମିକ୍ସ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଏବେ ପକାଇବା ଲୁଣ ଚାମୁଚି ବା ପକାଇଦେବା ବାସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁଣଟା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରଙ୍ଗ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଢାଙ୍କିଦେବା ଆଉ ଟିକା ବାବୁ ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଧୂପ ଦିଆ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବାର ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଧୂପ ଦିଆ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଏକଦମ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ପୂଜା କରିକି ରେଡ଼ି ହଁ ଆମର ମାଂସ ତରକାରୀଟା ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 80% ତ ହେଇଯାଇଛି ହଁ 80% ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବାକି ଗ୍ରେଭିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରେଭିଟା ହେଇଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନଟା ପୁରା କଷା ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ରଙ୍ଗ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ହଁ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଦେଇକି ବାସ୍ ଫୁଟିଏନେ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ପୁରା ଏକଦମ ଆମର ଚିକେନ ପୁରା ଫୁଟିଲାଣି ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ପକାଇ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଚିକେନ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ଭାତ ବି ରେଡ଼ି ପିଆଜ ବି ରେଡ଼ି ବାସ୍ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାପରେ ପୁଣି ଯିବା ଆଉ